अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। मरहबन बिकुम फ़ी फ़स्ल दारुल उलूम मंज़िल इस्लाम ऑनलाइन। अय्युहा तलबा अल किराम, नहनु नफ्तहु किताबना दीवान अल हिमासा फनशरअ क़िराअत अल इबारा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अश-शमैज़रुल हारिसी बनी अम्मिना ला तज़कुरु शि'रा बअदमा दफनतुम बिसहराइल गुमीरिल क़वाफ़िया फलस्ना कमन कुन्तुम तुसीबून सल्लतन फनक़बल ज़यमन औ नुहक्किम क़ादिया वलकिन हुक्म अस्सैफ़ फ़ीकुम मुसल्लतु फनर्ज़ा इज़ा मा अस्बह अस्सैफ़ु रादिया। अय्युहा तलबा, समिअतुम अल इबारा। قال الشماذر الحارث الشماذر كسفر شاعر إسلامي كان قد قتل أخوه غيره ثم إنه بنفسه قتل قاتل أخيه نهارا في بعض الأسواق. ولكن يستفاد من هذه الأبيات المذكورة في هذا المكان التي هي بين أعينكم أنه قاتلهم بالغمير، اللهم إلا أن يقال إنه قتل القاتل في بعض الأسواق ثم عيرهم في الغمير. نعم، أو ثم غيرهم بالغمير، بدلهم بعد القتل. يقول بني عمنا لا تذكروا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغمير القوافية. بني عمنا، هذه الأبيات من لسان الطويل والقافية متضارب. يقول يا بني عمنا لا تقولوا الشعر تتضمن وتتكون من الفقر والمباهاة بعدما دفنتم الأشعار بالصحراء الغبير. ودفن الأشعار هو كناية عن انهزامهم، أي بعدما انهزمتم فيه من الحرب، أو بالمعنى ولا تذكروا الشعر مطلقا بعدما قتل شاعركم فيه ودفن. نعم، युकाल बिलउर्दिया, ऐ हमारे चचा के बेटो, अशार को सहराए गुमैर में दफन कर देने के बाद उनका जिक्र ना करो। वलस्ना कमन कुन्तुम तुसीबून सल्लतन फनक़बल ज़यमन औ नुहक्किम क़ादिया। يقول لسنا كمن كنتم تصيبون تصيبون هو من أصاب يصيب إصابة، معناه إذا أصابته مصيبة أصابه أي جعله جريحا. سلة معناه خفية. ونقبل ضيما، الضيم معناه ظلم، ونحكم قاضيا أو نحكم نجعل حاكما ونقرر قاضيا. فالمعنى يقول لسنا كمن تصيبون سرقة خفية أو سارقين سرقة خفية ويعجز عن الانتقام حتى نقبل الظلم أو نحكم حاكما بيننا. لسنا مثل ذلك الرجل. युकाल बिलउर्दिया, हम उस शख्स की तरह नहीं जिसे तुम खुफिया तौर पर
तकलीफ पहुंचाते हो कि हम जुल्म कबूल कर लें या काजी को हकम बना लें, ऐसे नहीं। फनक़बल हाँ होना मंसूब अला अन्नहु जवाब नफी। सुम्मा यक़ूल वलाकिन हुक्म अस्सैफ फ़ीकुम मुसल्लतु फनर्ज़ा इज़ा मा अस्बह अस्सैफ़ु राफ़िआ। लेकिन हुक्म अस्सैफ हुक्म अस्सैफ व अम्रु अस्सैफ हुवा यकूनु अलैकुम मुसल्लत व गालिब फनहनु ला नर्ज़ा हत्ता यर्ज़ा सैफुना। फहमतुम? यक़ूल ला नजअल क़ादियन वला नुक़र्रिरु हाकिमन बैनना व बैनकुम हुवा यफ़सिलु बैनना व बैनकुम वलाकिन नुहक्किमु सैफ़न क़ातिअन व नजअलु सैफ़न क़ातिअन हाकिमन बैनना व बैनकुम व हुवा यहकुमु फहुक्मुहु फ़ीकुम गालिब फला नर्ज़ा इल्ला अन यर्ज़ा सैफ व सैफुना हुवा आदिल अन ला यर्ज़ा इल्ला बाद सफ़्क दिमा। फहमतुम? सुम्मा यक़ूल वक़द असाअनी मा जर्रत الحرب बैनना बनी अम्मिना लौ कान अम्रन मुदानिया। वक़द साअनी यक़ूल जर्रा साअ यसू सौअन मानाह अस्साअ الإساءة هو ضد الإحسان فالساء ضد الحسن। ما جرت الحرب جر يجر معناه جر به أتى به وجنت الحرب بيننا بني عمنا لو كان أمر مدانيا. المداني من دان يداني مدانات معناه قاربه أمرا مدانية أي أمرا متقاربة أمرا قريبة. فهمتم؟ فالمعنى يقول يا بني عمنا قد ساءني ما جنت الحرب بيننا وبينكم حتى اشتعلت نيران الحرب وذلك الأمر هو متجاوز عن الحد فلا يتجاوز عنه عفوا. ثم يتمنى ويقول يا ليته كان قريبا متوسطا لو كان أمرا قريبا لما ساءني فلا نعارككم ولا نقاتلكم ولكن ما نفعل إن الأمر قد يتجاوز عن الحد فبعد ذلك علينا أن نفعل ما يفعل بنا. فهمتم؟ يقال بالأردية तहकीक के मुझे वो चीज़ बुरी लगी कि जिसको जंग हमारे दरमियान खींच कर लाई है। चचाजाद भाइयों, काश मामला हद से ना बड़ा होता। सुम्मा यक़ूल फ़इन क़ुल्तुम इन्ना ज़लमना फ़लम नकुन ज़लमना वलाकिन असाअना तक़ादिया। इन क़ुल्तुम इन्ना ज़लमना ज़लम यज़लिम ज़लम अलैहि अय इअतदा अलैहि फ़लम नकुन ज़लमना वलाकिन असाअना तक़ादिया। असाअ जअलहु सय्यअन التقاضي طلب الدين هو أصل في الدين
ها هنا الشاعر يشبه الثأر والقتل والقصاص بالدين، فلذلك استعار له التقاضية. فالمعنى يقول: فإن قلتم إنا ظلمنا واعتدينا عليكم ابتداء فليس هذا بسديد، فما ظلمناكم ولكن كان لنا عليكم دين وهو القصاص، فأسانا تقاضيه وشددنا عليكم في ذلك في طلب الدين، وكان لنا أن نتقاضي برفق، ولا شك أن أخذ الدين ليس بظلم، فذلك ليس بظلم منا عليكم. فهمتم؟ युकाल बिल उर्दिया, अगर तुम कहो कि हमने जुल्म किया तो हमने जुल्म नहीं किया, लेकिन हमने बुरा तकाजा किया, यानी अपना तकाजा करने में हमने सख्ती बरती है। और तकाजा करने में तो सख्ती बरती जा सकती है, तकाजा करना बुरा नहीं होता, इसलिए हमने जुल्म नहीं किया। वक़ाल वद्दाक इब्न सुमैल अल-माज़िनी, वद्दाक इब्न सुमैल अल-माज़िनी قال وداد فشداد وهو شاعر جاهلية. من خبر هذه الأبيات أن بني شيبان بن الزهل بن ثعلبة كانوا يريدون إجلاء بني مازن عن ماء ونفيهم عنه، يقال له صفوان، فصفوان هو اسم للعين والماء، ويقولون إنه لهم ويوعدون ويوبخون بني مازن. فقال وداك بن سميل المازني هذه الأبيات. فهمتم؟ رويدة، رويدة هو اسم فعلي بمعنى اترك. فهمتوا؟ لاقى يلاقي ملاقات معناه لاقاه قابله. خيل معناه الأفراس الجياد. على صفوان، صفوان هو اسم للعين. فالمعنى رويد بني شيبان بعض بعيدكم، أي يا بني شيبان اتركوا بعض بعيدكم وذروا وعيداتكم واصبروا على ما أنتم عليه، إنكم تلاقون غدا خيلي على صفوان وأنتم تقابلون مقابلة شديدة مع أفراس الجياد. يقال بالأردية: ऐ बनु शैबान, अपनी कुछ धमकियां रोक लो, कल सफवान जो कुआं है उस सफवान पर मेरे शहसवारों से तुम सामना करोगे, शहसवारों का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। तुलाक़ु जियादन ला तहीदु अनिल वग़ा इज़ा मा गदत फिल माज़िक़ मुतदानी। तुलाक़ु من لاقى يلاقي ملاقات، هو جواب أمر، فلذلك هو موجسوم جياد الأفراس الجيدة لا تحيد عن الوغى. هذا يحيد حيدا، أنه الإعراض، لا تحيد ولا تعرض عن البغى. البغى هو اسم للحرب. إذا ما غدت في المأزق، المأزق معناه المكان ضيق في الحرب. المتداني أي المتقارب
فالمعنى تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوقع، أي إنكم تلاقون وتقاسون أفراسي الجيدة، وتلك الأفراس عادية معودة أن لا تعرض عن الحرب، بل هي لا تزال حين بعد حين تقتحم وتدخل في الحرب، فلذلك هي صارت عادية للحرب، فلذلك هي لا تعرض عن الحرب. إذا ما غدت في المأزق المتداني حينما تلك الأفراس وقعت في مكان ضيق من الحرب متقارب الشطين، ففي ذلك المكان الضيق هي لا تحيد ولا تعرض عن الوغى. فهمتم؟ युकाल बिल उर्दिया, तुम ऐसे उम्दा घोड़ों से मुलाकात करोगे जो तंग मैदान जंग में आमने सामने हों तो जंग से नहीं भागते। अलैहिल कुमैतुल गुर्र मिन आलि माज़िन लुयूसु तिआन इंद कुल्लि तिआन। على تلك الأفراس الكمات. الكمات جمع الكمج. الكمج هو لابس الدرع، لابس السلاح. الغر جمع الأغر. الأغر من كان في جبهته بياض هو أغر. الكمات الغر أي الأبطال الشجعان مشهورون من أهل مازن. ليوس طيعاني هم ليوس جمع ليس. الليس معناه أسد. طيعان من طاعن يطاعن مطاعنة وطيعانا. طيعان معناه الضرب يكون من السيف، والطيعان يكون من الرمح. نعم، عند كل طيعان. فالمعنى عليها الكمات الغر من آل مازن، إنكم تلاقون أفراسا جيدا حيث يركب عليها الكمات والأبطال الشجعان المشهورة من آل مازن، وهم وأولئك الأبطال الكمات ولابس السلاح هم في عصرهم ليوس طيعان وأسد غراب عند كل غراب وطيعان. يقال بالأردية उन पर अहले माजिन के ऐसे रोशन पेशानी वाले मुसल्ला बहादुर होंगे जो हर किस्म की नेज़ा जनी के वक्त नेज़ा जनी के शेर हैं। हर किस्म की नेज़ा जनी के वक्त नेज़ा जनी के शेर हैं। तुलाक़ूहुम फ़तारिफ़ू कैफ़ सब्रुहुम अला मा जन्नत फ़ीहिम यदुल हदसानी। तुलाक़ूहुम फ़तारिफ़ू कैफ़ सब्रुहुम। मा जन्नत जना यजनी मानाहु कसबह। जनत कसबत फ़ीहिम यदुल हदसान। यदुल हदसान मानाहु हवादिस الدهر। فالمعنى إنكم حينما تلاقون وتقابلونهم فأنتم تعرفون معرفة جيدة، وأنتم تعلمون علما جما كيف صبرهم على المصائب وعلى الشدائد، إنهم يركبون الأهوال ويدخلون ويقتحمون الأخطار، مع ذلك هم يصبرون صبرا جيدا على ما حدثت وكسبت حوادث الدهر فيهم من الحوادث. إنهم يصبرون صبرا تاما، فأنتم تلاقون أولئك الأبطال. يقال بالأردية
तुम उनसे मिलोगे तो जान जाओगे कि उनका सब्र उन मसाइब पर जो हवादिस ज़माना ने उन पर ढाए कैसा है। यानी उनके सब्र को तुम जान लोगे कि वो हवादिस ज़माना के ढाए हुए जुल्मों पर और मसाइब व सितम पर वो सब्र करते हैं। तो वो डरने वाले नहीं हैं, सब्र करने वाले हैं। मकादीम वसालून फिर रौअ खतवहुम बिकुल्ल रक़ीक़ शफ़रतैन यमानी। मकादीम जमउल मिक़दाम, रजुल मिक़दाम रजुल यतक़द्दम फ़िल हर्ब वसालून फ़िल रौअ। वसाल हुवा मुबालगा फ़िल वासिल, वासिलून फ़िल रौअ। अर्रौअ मानाहु अल-फ़ज़अ वल-ख़ौफ़, अल-मुराद मिन्हु अल-हर्ब। कसीर दुखूल व कसीर वसूल फ़िल रौअ वल-ख़ौफ़ वल-हर्ब। ख़त्वहुम हुवा मफ़ऊल लिक़ौलिहि वस्सालून। ख़त्वहुम जमउल ख़ुत्वा, अल-ख़ुत्वा मा बैन अल-क़दमैन। बिकुल्ल रक़ीक़ शफ़रतैन यमान। रक़ीक़ शफ़रतैन है दक़ीक़ हद्दैन। यमान मंसूब इलल यमन, المراد منه السيف المنسوب إلى اليمن. فالمعنى إنهم يتقدمون في الحرب وهم يوصلون خطواتهم في الروع والحرب مع كل سيف رقيق الشفرتين الصدغتين منسوب إلى اليمن. أي إنهم يدخلون ويقتحمون في الروع والفزع والخوف وإنهم يدخلون في الحرب ويوصلون أقدامهم إليها مع كل سيف قاطع قاض. دقيق الشفرة युकालु बिल उर्दिया, वो पेश कदमी करने वाले हैं और हर बारीक दो धारी यमनी तलवार को अपने कदमों के साथ जंग में पहुंचाने वाले हैं, यानी वो डरते नहीं हैं। इज़स्तुंजिदु लम यसअलु मन दआहुम लिअय्यति हर्बिन अम बिअय्यि मकान। इज़स्तुंजिदु, इस्तंजद मानाहु तलबन नजदता वन्नुसरता। इज़स्तुंजिदु हुवा मजहूल, حينما طلب منهم النجدة والنصرة، حينما يطلبهم أحد النجدة لم يسألوا من دعاهم، هم لا يلتفتون إلى شخصية طالب وإلى شخصية داع، ولا يسألون من دعاهم أهو من أحبابنا أو من أغيارنا. هم لا يسألون من غير السؤال، هم يسرعون إليه ولا يسألون لأية حرب وإلى أي مكان هو يذهب، لا يسألون. युकालु बिल उर्दिया, जब उनसे मदद मांगी जाए तो वो पुकारने वाले से पूछते नहीं है कि वो कौन सी जंग के लिए उन्हें बुला रहा है और किस जगह पर उनको लेकर जाएगा, नहीं पूछते। बल हुम युसरिऊन इलैहि इसराअन व यतीरून इलैहि तैरानन वला यखाफून, फ़इन्ना मन यतलुबु हकज़ा वला यकूनु क़िय्यन वला यकूनु जरियन वलैसा लहू बसालह वलैसा लहू शजाअह वलाकिन्नहुम फ़ी गायति मिन अश-शुजाअति वल बसालति हैसु हुम ला यसअलून इज़ा दुऊ इलल हर्ब बल हुम युसरिऊन इलैहा व यदखुलून व हुम ला यंजुरून इला मन दआहुम व इला अय्यि मकान दआहुम ला यंजुरून। हाज़ा हुवा दलीलुन अला जुरअतिहिम व बसालतिहिम। नाम फ़हमतुम अय्युहा तलबा।
فالآن ينتهي الدرس. نحن نلاقيكم فيما بعد إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.